فيلمنا زجمر أب 1981 عامة مرد نهند دارئنا كخون كله قداميت منيستر هندي نتي أب هند زعابي قوننيا زخونة روكي زبهال سب نمول سراويت هندي بمئزاز كقتل كتأززم كله اندارئنا يزجمر التريتي غيرمو زانتانا ناب كلتشحن 18 عامة مرد وسيدو دي باس تبهالت غازيتنيا إلدورادو زبهال مصحف كتدم بمن كله نريام نزي مصحف زي منقستي ناب عداقا من انتخي وزء نخلو حتاماتو أقاس إلويو كابت بارع استرفت انكو مصحف اتا ديبا التنببا زلات راح تكون انكولا ديبا ابت مصحف سصحف نجر حق مخان الرقز انيا نموخان نتدراس نايت مصحف قال محتاج كتقبرو لتسوا اتدراس موتيو بزعبات مصحف كبر بمجمر إلدورادو مالت اتاستفقت كتما ورق مالت مخاني نقرا نزا كتما ورق نمركاب كاب حدش عامتات يقبرات حيزوم نقستات بوزح سراويتهم سينوميو كوين قن نزا كتما ورقي ناتخ قبرا زخالة حدا سبت راح كم زخونن نايت كتما نقص كوينو كم استشومن بمقلاز انا وناب مصحفي صحفكو بزعبات السبزي ايو يبلع ديبا دما اسكنز تبرو زلوخم زانتا كاب افكم كسوم عمس ولتو اتدراسنت زانتا كردا يجمر اتزانتا يجمر اب 1951 عامة مرد كوينو KGF وي دما كولار جولد فيلد كاب زركبلو 18 كيلومتر رحقات اب زركب بانغالور اب زبال بوتا ايو اب زبوتا زي حارستوت غدغاد اب زخوعتو لزنبرو اوان حدا غاشا زخون امني سلازي رخبو سبسلطان منغستي ابت امني مرمرا خغبري مصو مستوم سبسلطان منغست دما سوريا فاردان زبال حدا سبا يمصمو سوريا فاردان ابوشت تامني ورق كم استرخبه مسفلته مس ጭፍራታቱ بمخان نخلهم متوم سبسلطان منغست يقتلهم زبوتازي ابي معدن ورق زركول بوتا سلازخونه سوريا فاردان نت معدن ورقي نعو طرح نمغبار كاب اكال منغست بمحبا نت بوتا موص امن نورا يلو بمشفان نتسعنت شعنتن عامتات يعدقو نت معدن مئنت خوصقلو دما بزح سبات بقدي باروت غيرو كم سرح لي يقبر إذا معدن ورقي أبصرخبلو تمساسال معالتي حانتي قال 14 عامت قال ودت ولدمو سمو راجا إلى تسيمو راجا ود 10 عامت مسكونه أديو بخبير تحممو راجا نحكمنا ديو جنزب نمئكاب بوزح سحر كوان تجبره كي تعوت تريفو أديو تموتو كوين جن كرم ماتا راجا أزي حيا لنسلواز فترن هابتام سبك خون مخيراتو سلز موتت راجا تمني تاديو نمعوات ناب كتما مومباي بمخاد سمو كاب راجا نابروكي كأيرو من باري جمر كتما مومباي أزي حابينا يورك عداقا زكايد الله كتما كتكون كولا أبزا كتما دما كل تعبيت نقادو ورك اللو نساتهم كعا كاب دواي ورك زمز إنايات كاليلن ناي مومباي نقادا ورك زخونة شتين كخونن كولو زوم كلتا أب كبيدن زي قوارز انوق يومزلو روكي أب قودناتات مومباي لستروكوينو سراحي جم حدا معالتي حلقو روكي نخالوت قولو عاكيبو بملك عوازا نحادا بوليس كوق علي حاتهم روكي ولا كوكانا قول عن تنبرة بتبعت إيدي العلمو نتي حلقو كوك عزدو لي بوليس بترمز يوقعو كم غير كابتن بوليس نمملات وكان تفتنه بزح غير حقن يتحز شيتي دما بزعبا تغبار روك سوميعو بتاع مسلستدنقلو كاب بوليس افتحو ناي غزا رؤسو غوجله كم سرح يغبرو جزيات حليفهم واقا ورقي نابز العالم استيبه سوريا فاردان ولا حدا كتنكفو زي خيل عابي جزات يمسرت نزي جزات زين مقام دما حمشت مشارخت زمرص كوينو اتقدماي مشارختي كماليو كمال كاب KGF ترى ورقي ناب فابريكات زقر سبيو اتخلق مشارخت قعا راجندرا كوينو راجندرا كاب فابريكا زوص ورقي ناب استفلالي بوتاتات زكفافليو سارساي مشارخت دما أندريوس كاب راجندرا ستروكو ورقي ناب معرباو زوبا هندي زكفافل سبيو رابعي مشارخت دما غوربانديان أبتا هاجر ألو استبهال بوليتيكينيا كوينو سوريا فاردان مسوق بموغان منغستين دي أبت حتى يدو كم زخون أخ إلوويو لعلو خلقين ناي سوريا فاردان زعبي مشارختي اتا حمشاي مشارختو زخونة حاو أدي رايو اتناي موداتا شارشاين مشارخت دما ود سوريا فاردان زخونة غارو دايو بسنك زوم مشارخت زياتهم KGF كاب سوريا فاردان زمنزو عيترف قزاتو كتنكفون ولا حد سب ايدفرنيو جن حدا معالتي سوريا فاردان استروك حميمو بخبيد يدقس مس سوريا فاردان كسورحو صنحو ومنات مشارختو نزاقات بمطقام KGF ناي قزا رسهم نمقبار كمنا يجمرو
ንግዚኡ ንኬጂኤፍ ዝቋሃፀሮ ዝነበረ ሓውኑ ሱርያ ቫርዳን ዝኾነ ኣዲራ እኳ እንትነበረ ብዙሕ ከይፀንሐ ግን ወዲ ሱርያ ቫርዳን ዝኾነ ጋሩዳ ንኣዲራ ብምቕታል ኣብ ስልጣን ይድይብ። ዋጋ ወርቂ ኣዝዩ ብምኽባሩ ድማ ኢናያት ካሊል ነቲ መቓናቆንቱ ዝኾነ ሽቲ ካብቲ ንግድን ምውፃእን ንሙምባይ ናቱ ንምግባርን ካብ ዱባይ ናብ ከተማ ሙምባይ የቕንዕ። እዚ ኢናያት ድማ ምስቲ ናይ ሽቲ ካልእ መቓናቐንቲ ዝኾነ ዲላወር ብምትሕባር ንጉጅለ ሽቲ ከጥቅዑ ይጅምሩ። ሙምባይ ኣብ ኢድ ከቢድ ነውፅኣት እያ። ዲላወርን ኢናያትን ንሙምባይ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥሮም ከእትውዋ ንእሽቶ ግዜ እዩ ተሪፍዎም ዘሎ። ኮይኑ ግን ብሰንኪ ሓደ ሰብ እዚ ኩሉ ሓሳባቶም ክፈርሶም ምዃኑ ኣይፈለጡን። እዚ ሰብ እዚ ሮኪ ክኸውን እንከሎ ሮኪ ብኣሽሓ ዝቑፀሩ ሰራዊት ዲላወር ሓደ እኳ ከየትረፈ ንኩሎም ቀቲልዎም እዩ። ንሙምባይ ክቋሃፀር ንእሽቶ ግዜ ተሪፍዎ ዝነበረ ኢናያት ሮኪ ንኩሎም ሰባት ዲላወር ከም ዝቐተሎ ምስ ረኣየ ብፍርሒ ናብታ ዝመፀላ ሃገር ክሃድም ይጅምር። ሓደ መዓልቲ ድማ ኣንድሩዊስ ናይ ሮኪ ዝና ሰሚዑ ናብ ሙምባይ ብምምፃእ ሮኪ ንጋሩዳ እንተ ደኣ ቀቲሉሉ ንሙምባይ ካብ ሽቲ መንዚዑ ንዕኡ ከም ዝህቦ ቃል ይኣትወሉ። ንጋሩዳ ናይ ምቕታል ሓሳብ ዘለዎ ኣንድሩዊስ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሎም መሻርክቲ ሱርያ ቫርዳን እዮም። ንዕኡ ክቐትልዎ እንተዘይኽኢሎም ጋሩዳ ንኩሎም መሻርክቲ ቀቲሉ ንኬጂኤፍ ንወይን ክገዝእ ስለ ዝኽእል እቶም መሻርክቲ ኣብ ዓብዪ ስጋኣት እዮም ዘለዉ። ሮኪ ድማ ብትእዛዝ ኣንድሪውስ መሰረት ናብ ከተማ ባንጋሎር ይበፅሕ። ናይ ራንጃንድራ ጓል ዝኾነት ሪና ይረኽባ እሞ ኣዒንቱ ካብኣ ምልዓል ይኸውዶ። ሪና ምስኣ ዝነበሩ ንሮኪ ቅተሉ ወይላ ምስ ለኣኸቶም ሮኪ ግን ንኩሎም ጠፍጢፉ የቐምጦም። ኣንድሪውስን ሮኪን ድማ ኣብ ሓደ ጋሩዳ ዘዳለዎ ምድላው ንጋሩዳ ንምቕታል ውጥን የውፅኡ። እዚ ምድላው እዚ ናይ ሱርያ ቫርዳን ሓወልቲ መመረቂ ክኸውን ከሎ ኣብቲ መደብ ከዓ ዓበይቲ ኣካላት ምስ ጋሩዳ ሓዊሱ ነይሮም እዮም። ሮኪ ንጋሩዳ ናይ ምቕታል ዕድል ረኺቡ ሽጉጡ ከውፅእ ክብል እንከሎ ኣብቲ ድግስ ዝነበሩ መስተኣናገድቲ ብምልኦም ሰባት ጋሩዳ ስለ ዝነበሩ መጥቃዕቲ ክፍፅም ዝኾነ ዕድል ኣይሃብዎን። ጋሩዳ ድማ መፂኡ ኩሎም መሻርክቱ ኣብ ልዕሊ መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ከም ዝነበሩ ከም ዝፈልጥ ነጊርዎም ነቲ ናይ ሱርያ ቫርዳን ሓወልቲ ዝለበሶ ጨርቂ የልዕሎ። ግን እቲ ሓወልቲ ናይ ሱርያ ቫርዳን ዘይኮነስ ናይ ጋሩዳ ኮይኑ ብምርካቡ ኣብ ከቢድ ስንባድ ይኣቱ። ጋሩዳ ኣብኡ ክሳብ ዝመውት ንዝኾነ መሻርክቲ ከም ዘይቀትል ቃል ስለ ዝኣተወ ንማንም ከይቀተለ ይተርፍ። ይኹን እምበር ጋሩዳ ዝፅበ ዝነበረ ሱርያ ቫርዳን ክሳብ ዝመውት ጥራሕ ስለ ዝኾነ ሱርያ ቫርዳን ምስ ሞተ ነቶም መሻርክቱ ካብ ዝኣተውዎ ጉድጓድ ኣውፅኡ ስለ ዝቐትሎም እቶም መሻርክቱ ኣብ ዓብዪ ፍርሒ ይኣቱ። ስለዚ ኣንድሪውስን ራጀንድራን ብምትሕባር ንጋሩዳ ንምጥቃዕ ንሮኪ ናብ ኬጂኤፍ ይሰድዎ። ሓው ንጋሩዳ ዝኾነ ቪራት እውን ጋሩዳ ነቶም መዓድን ወርቂ ዘውፅኡ ሰባት ከም ባርያ እንዳሃረመን እንዳቐተለን ስለ ዝኾነ ምንም ደስ ኣይበሎን። ቪራት ድማ እዚ ጭካነ እዚ ምርኣይ ስለ ዝሰልከዮ ንገዛእ ሓው ጋሩዳ ክቆትሎ ይውስን እሞ ምስኒ በዓል ኣንድሪውስ ብምፅምባር ነቶም ናይ ኣንድሪውስ ሰባት ናይ ኬጂኤፍ ካርታ ሂቦም። እዚ ካርታ እዚ ሙሉእ ስለ ዘይኮነ ሮኪ ናብ ኬጂኤፍ ድሕሪ ምእታው ናብ ቤተ መንግስቲ ጋሩዳ ዝእቱ መንገዲ ሃሰስ ኢሉ ክረክብ ከም ዘለዎ ይነግሮም። ስለዚ ሕጂ እቲ ሕቶ ሮኪ ብኸመይ ናብ ኬጂኤፍ ከም ዝኣቱ ስለ ዝኾነ ሮኪ ናብቲ መዓድን ወርቂ ንምውፃእ ዝኾኑ ሰባት ዝኸድሉ መንገዲ ብምኻድ ንሱ እውን ኣብ ምውፃእ መዓድን ብምስታፍ ናብ ግዛኣት ኬጂኤፍ ክኣቱ ይውስን። ሮኪ ናብኡ ምስ ኸደ ሰባት ጋሩዳ ንሮኪ ብግዲ ናብ መኪና ጽዒኖም ይወስድዎ። ኣብ ኬጂኤፍ ምስ በጽሑ ድማ ሱርያ ቫርዳን ኣዝዮም ዓበይቲ መናድቕን ዓበይቲ ኣፍ ደገታትን ከም ዝሃነፀ ይዕዘብ። ብዘይካዞም መንደቃትን ኣፍ ደገታትን ድማ ነቲ ግዛኣቶም እንትክሕልውሉ ሓደ ኣረሜንን ጨካንን ዝኾነ ቫናራም ዝበሃል ኣዛዚ ቆፂሩ ነበረ። ሮኪ ምስቶም ካልኦት ሰባት ብምዃን ናብቲ ዓብዪ ግቢ ምስ ኣተወ ኣብቲ ግዛኣት ኣስታት 20,000 ዝኾኑ ሰባት ብዘይፍቃዶም ከም ዝተኣሰሩ ይሪ። ኣብኡ ድማ ሓደ ኣረጊት ንሮኪ ነቶም ሓደሽቲ ኣተውትን ንህይወቶም ብምስጋ ብዛዕባ ሕግን ስርዓትን ናይቲ ቦታ ይረድኦም። እቲ ኣረጊት ሰብኣይ ከዓ ንበዓል ሮኪ ኣብዚ ዝመፁ መዓድን ንምውፃእ ምዃኑን ብዘይ ዝኾነ ዕርፍቲ ኣብ መዓልቲ 12 ሰዓታት ብምሉእ ክሰርሑ ከም ዘለዎምን ይነግሮም።
ነቶም ሓለውቲ ቁልሒሎም ክርእዎም ከም ዘይብሎምን ርእሶም ኣዲኖም ጥራሕ ኣብ ስርሖም ከተኩሩ ከም ዘለዎም የጠንቅቖም። ኣብ ሰዓት እዚ ሓደ ህፃን ቆልዓ ኩዕሶ እንዳተፃወተ እንከሎ እታ ኩዕሶ ሓደ ጻዕዳ መስመር ጥሒሳ ትሓልፍ። እቲ ቆልዓ እውን ነታ ኩዕሶ ክወስድ ነዚ ጻዕዳ መስመር ሓሊፉ ምስ ኸደ ኣዲኡ ብስምባደ ናብ ውላዳ ክትጎይ ትጅምር። እዚ ጻዕዳ መስመር ክሕለፍ ዘይብሉ መስመር ክኸውን እንከሎ እቶም ሓለውቲ ድማ ብዘይድንጋፀ ንዓኣ ንውላዳን ተኩሶም ይቐትልዎም። እዚ ኩነት ድማ ንሮኪ እዚ ቦታ እዚ ንሰብኣውነት ቦታ ከም ዘይብሉን ካብ ገሃነም ዝኸፍአ ምዃኑን የርእዮ። ኣብ ሓደ ሰዓት ድማ ሮኪ ተሓቢኡ ናብ ክፍሊ ጽገና ይኣትሞ ናብ ጋሩዳ ዝወስድ ካርታ ይረክብ። ኣብዚ ክፍሊ ምስ ኣተወ ሓደ ሰብ ርእይዎ ስለ ዝነበረ እቲ ሰብኣይ ንዕኡ ነታ ነፍሲ ጾር ዝኾነ ሰበይቱን ካብዚ ቦታ ከምልጦም ይልሙኖም። ሮኪ ኣብቲ ክፍሊ ጽገና ብጀካ ዝሰብ እዚ ዋላ ሓደ ሰብ እንተዘይረኣዮ ቫናራም ግን ኣዝዩ ንቑሕን ጠርጣርን ሰብ ስለ ዝኾነ ናብቲ ክፍሊ ጽገና ሰብ ከም ዝኣተወ ይፈልጥ። እቲ ዝኣተወ ሰብ ናብቲ ቤተ መንግስቲ ዝወስድ መንገዲ ንምጽናዕን ንጋሩዳ ንምቕታልን ምዃኑ ስለ ዝተረድኦ ንጓርዳ ነዚ ሰብ እዚ ክሳብ ዝረኽቦ ክጥንቅቕ ይነግሮም። ኣብታ ትስዕብ መዓልቲ ድማ ጋሩዳ ንኹሎም ሰራሕተኛታት ኣኪቡ እቲ ናብ ክፍሊ ጽገና ዝኣተወ ሰብ ርእሱ እንተዘይገሊጹ ንኹሎም ክቆትሎም ከም ዝኾነ ይጭድረሎም። ኣብ ሰዓት እዚ እቲ ሰበይቱ ነፍሰ ጾር ዝነበረ ሰብኣይ ንጓሩዳ ንምቕታል ናብኡ ክጎይ ይጅምር። ኮይኑ ግን ብዙሕ ከይቀረበ እቶም ሓለውቲ ጋሩዳ ይቐትልዎ። እዚ ሰብኣይ እዚ ንህይወቱ ምእንቲ ሰበይቱን ካልኦት ሰራሕተኛታትን መስዋዕቲ ዝገበረ ክኸውን እንከሎ በስተግባሩ ድማ እቲ ናብ ክፍሊ ጽገና ዝኣተወ ሰብኣይ ንሱ እዩ ተባሂሉ ይሕሰብ። ቪራት ድማ እቲ ዝተቐተለ ሰብ ሮኪ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ናብ ኣንድሪውስ ደው ኢሉ ሮኪ ከይተፈቐደሉ ናብ ክፍሊ ጽገና ምስ ኣተወ ተታሒዙ ተቐቲሉ እዩ ከምኡውን ንጋሩዳ ንምቕታል ዝነበረቶም ሓንቲ ተስፋ ከም ዝጠፍአት ይነግሮም። እቶም ሓለውቲ ድማ ምስ ሮኪ ዝነበረ ሓደ ዓይነ ስውር ኣረጊት ይረኽቡ እሞ ዋላ ሓንቲ ረብሓ የብሉን ብምባል ክቐትልዎ ሒዞሞ ይኸዱ። ክቐትልዎ ክብሉ እንከለዉ ድማ ሮኪ መፂኡ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሓለውቲ ቦይኑ ንኹሎም ይቐትሎም። ነዞም ሓለውቲ ምስ ቀተሎም ንሬሳታቶም ከቃጽል ይጅምር እሞ ሰባት ጋሩዳ ነዚ ሓዊ ሪኦም ኩሎም ሓለውቲ ናብ ሮኪ ከቕንዑ ይጅምሩ። ሕጂ ግን ቪራት ንኣቡኡ ሶርያ ቫርዳን ይቐትሎም እሞ ሶርያ ቫርዳን ከም ዝሞተ ኩሎም ሓለውቲ ምስ ሰምዑ ኣንፈቶም ቀይሮም ናብ ቤተ መንግስቲ ይኸዱ። ጋሩዳ ድማ ንኻህን እቲ ቤተ መንግስቲ ንኣምላኾም ንምሕጓስ ናይ ፑጃ መስዋዕቲ መደብ ከዳሉ ነጊሩ ንኣምላኾም መስዋዕቲ ዝኾኑ 3 ጸላእቲ ከምጽሉ ይዝስ። ቫናራም ድማ ጸላእቲ ጋሩዳ እንዳበዝሑ ስለ ዝመፁ ጋሩዳ ካብ መጥቃዕቲ ምእንቲ ክድሕን ብምባል ኩሉ ስራሕ መዓድን ደው ብምባል ኩሎም ሓለውቲ ንጋሩዳ ክሕልዎ ይገብር። ሕጂ ግን ዝኾነ ነገር እንተገበሩ እኳ ካብ ሮኪ ከምልጡ ስለ ዘይኽእሉ ሮኪ ናይ ሙሉእ እቲ ግዝኣት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምቁራዝ ብበዓት ኣቢሉ ናብ ቤተ መንግስቲ ይኣቱ። ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ ድማ ጋሩዳ ነቶም 3 ሰባት መስዋዕቲ ንምግባር ስነ ስርዓት የካይድ ነበረ። ነቶም መስዋዕቲ ዝገበሮም ሰባት ኣብ ውሽጢ ማይ የጥሕሎም እሞ ገጾም ቀይሕ ሓመኾሽ ስለኽዩ ብገጀራ ይስውኦም። ነቶም ክልተ ሰባት ምስ ቀተሎም ድማ ነቲ ሳልሳይ ሰብ ክስውኦ ካብ ማይ ክወፁ እንከሎ ሮኪ ካብቲ ማይ ይወፁ እሞ ንጋሩዳ ክሳዱ ቆሪፁ ይቐትሎም። ቫናራም ምስ ሰራዊቱ ንሮኪ ንምቕታል ክዳሎ እንከሎ ብምሎም እቶም 20,000 ዕሱራት ንሮኪ ብምድጋፍ ናይ ሮኪ ሰራዊት ብምዃን ንዕኡ ወጊኖም ክዋግኡ ድልዋት ነበሩ። ዛንታና ኣብዚ ናብቲ ደራሲ ናይቲ መጽሓፍ ይወስደና እሞ እቲ ደራሲ ሮኪ ኣብ መዓልቲ ምረቓ ሓወልቲ ሶርያ ቫርዳን ንጋሩዳ ክቆትሎ ይኽእል ከም ዝነበረ ይነግሮም። ነገር ግን ግዝኣት ጋሩዳ ብምርኣዩን ሙምባይ ካብ KGF በኣንጻሩ ኣዝያ ንእሽቶ ምዃና ስለ ዝተረድአን ንKGF ናይ ገዛእ ርእሱ ግዝኣት ንምግባር ንጋሩዳ ኣብ ውሽጢ ግዝኣቱ ቀቲሉ ናይ KGF ንጉስ ክኸውን ወሲኑ ከም ዝነበረ ይገልጽ። ቀዳማይ ክፋል ናይቲ ዛንታ ኣብዚ እኳ እንተብቅዐ እቲ ደራሲ ግን ሓው ንሶርያ ቫርዳን ዝኾነ ኣዲራ ሕጂ እውን ብሂወት ከም ዘሎ ይዛረብ። ጋሩዳ ክሳብ ክንደይ ንኣዲራ ኣጥቂዕዎ እኳ እንተነበረ ሕጂ እውን ብሂወት ከም ዘሎ ግን ይነግሮም። ሮኪ ናይ KGF ንጉስ ኮይኑ ኣብ ትሕቲኡ 20,000 ዝኾኑ እሙናት ሰራዊት እንዳፍረየ እንዳርኤና ናይ ሎሚ ፊልምና ነዚኣ ትመስል ነይራ። እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልትና KGF ቁፅሪ 2 ትደልዩ እንተኮይንኩም ኣብ ኮመንት ጸሓፉና እሞ KGF ቁፅሪ 2 ናባኹም ክነብላ ኢና። ክሳብ ብኻሊእ ፊልም ረኸብ ግን ሰናይ ቅነ።